مرحبا بكم معايا يوم جديد وطاقه جديده واكيد في استمراريه اوبنا بويتسيف ان شاء الله. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على الموضوع ديال الجرح العاطفي المتعلق بالرفض لا بليسيور دو روجي. اللي بغيت نبدا به كمان هاد لا فيديو هي الشكر والامتنان ديالي للحضور ديالكم والتشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم والتفاعل الايجابي اللي تنحس به كفرصه بالنسبه لي باش مازال نزيد نتطور ونزيد في الاستمراريه في المجهودات اللي تنقوم بها، سواء لتنميتي الذاتيه انا مون بروبر ديفلوبمون بيرسونيل ولا لا كونتريبيسيون لو ديفلوبمون بيرسونيل دو شاكان دونتر فو. دونك نتمنى اليوم الموضوع يركم اللي هو effectivement la blessure du rejet واللي غادي نحاول ناخذ فيه جوج ديال لي زاكس. لو بروميير هي الاصل او المنبع ديال هاد لا بليسيور، والثاني هي كيفاش ممكن تكون واضحه او كيفاش ممكن يكونوا لي سيمبتوم ديالها. دونك sans plus tarder on démarre. الوغ الجروح العاطفيه اللي تكلمنا عليها هي جروح عاطفيه اللي متعلقه بالانفونس وبالتجارب اللي تنعيشوها، وسورتو كيف ما تكلمت الحصه الاولى بان لا بليسيور ايموشنيل هي متعلقه بطريقتي باش جانتربريت باش تنقول المعلومات اللي تناخذها من المحيط ديالي. يعني ممكن ناخذ معلومات كيف ما قلنا على لا بليسيور دابوندون اللي هي عدم الحضور ونقولوا بلي انه راه سمحوا فيا. اليوم لا بليسيور دو روجي هي عدم التقبل او واحد السلوك اللي ممكن يكون عند الوالدين او عند الناس اللي في المحيط ديالي واللي انا ماشي نقولها بانهم رافضين. الوغ كيفاش ممكن نقول او شنو هما السلوكيات اللي ممكن نقولها بانهم راه رافضيني؟ السلوك الاولاني اللي ممكن يكون عند الوالدين ولكن بدون وعي، تنعاود ناكد عليها بان راه الوالدين ما تيحبوش يضرونا، ماشي هذاك هو الهدف ديالهم، ولكن اللاوعي ديالهم او السلوكيات اللاواعيه ممكن تكون سبب في ضرر عندنا. sachant que nous avons tous vécu des blessures émotionnelles, que ce soit حنا ولا الوالدين ديالنا ولا الوالدين ديالهم. دونك سي tout à fait naturel اننا نعيشوا هاد لي بليسيور ايموشنيل. ابخي اللي هو مهم هي كل واحد فينا خاصو يوعى شنو هي لا بليسيور ايموشنيل اللي متحكمه ليه في السلوك ديالو، اللي معيشاه بواحد الالم ولا معيشاه بواحد الحاله ديال التوتر ولا واحد الحاله ديال الحزن ولا واحد الحاله ديال الغضب اللي هي مستمره. دونك لازم نحاولوا نلقاو شنو هما المنبع ديالها ونتفاعلوا معها بواحد الطريقه باش اننا اون لاكسبت اي اون لاكاي اي اون افونس افيك. ماشي بالضروري انني نغطيها ولا نقول راه صافي داوات لان هي ما تداواش، ولكن بالضروري انني نتعايش معها وانني نعرف كيفاش نتعايش معها. دونك السلوك الاولاني اللي قلت انه تيكون عند الوالدين هو ان الام او لو كوبل تيكون مازال صغير، بوتيتر عاد ان كوبل جديد ماشي فورسيمون عوالين او ils ont programmé d'avoir un enfant ou تيجي une grossesse. Alors ملي تجي une grossesse alors que l'enfant n'était pas prévu initialement, تقدر لكل ماما رافضه الحضور ديالو او رافضه الوجود ديالو. C'était mon cas. Alors j'ai eu mon premier garçon à l'âge de 24. Je suis tombée enceinte de mon fils à l'âge de 24 ans وما كنتش فورسيمون مستعده انني نديرو، ما كنتش مستعده انني نكون ماما. وهذا السلوك هذا او هذا الاحساس هذا جعلني فورسيمون انني يكون عندي واحد السلوك تجاه لا غروساس ديالي انني كنت رافضاها، ما كنتش فورسيمون قبلها في الاول. سكي كلير سي كو ما كنتش واعيه بان راه ممكن الرفض ديالي لا غروساس ممكن يكون عنده تاثير على الطفل ديالي. سكي في كو maintenant que وعيت maintenant que فهمت je demande pardon à mon fils parce qu'effectivement si je pouvais deviner la grandeur de sa personne, si je pouvais deviner الخير والفرحه اللي il avait apporté à ma vie et qu'il apporte au quotidien, j'aurais dit merci à mon Dieu et j'aurais été gré et dans la gratitude de ma grossesse. Donc je dis pardon à mon fils, je t'aime, je n'ai pas su t'aimer au départ, mais maintenant je remercie Dieu que انت حاضر في الحياة ديالي. Je remercie Dieu que عطاني فرصة انني نكون enceinte d'un enfant magnifique comme toi. Je t'aime beaucoup mon fils. C'était important à mes yeux.
دونك هذه الحاله الاولى ديال تكون الام ما مستعداش او الاب والام ما مستعدينش انهم يديروا ان انفون. دونك تيكون رفض، تيكون واحد الرفض الداخلي، ولونفون تيحس او لو بيبي في الفونتر ديال لا مامون ديالو تيحس بالمشاعر كلها اللي تتحس بها لا مامون. دونك تيحس بلي انه غير مرغوب فيه، وتزيد يبان هذاك الرفض ديالو فاش تيجي فاش تيحضر في الحياه فاش تيتولد. لان ممكن لا ماما تكون في واحد لو روجي توتال، ما تقبلش انها تقبطو، ما تقبلش انها تهزو، ما تقبلش انها تعيش مع لو فات انه لي كونترانت ديال القصاره بالليل خاصها ترضعو، خاصها تو سا بو ايتر تري كونترينيون بور لا ماما، سكي في كو غادي تزيد تغرس فيها هذاك الرفض. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي الحاله ديال اون مامان او والدين اللي كانوا عوالين على ان انفون ولكن عندهم بنيتات وباغيين يكونوا وليد، او لا عندهم وليدات باغيين تكون بنيته. دونك بديت تعرفوا بلي ان راه سي ان غارسون الوغ كو هما باغيين اون في، او لا تعرفوا بلي ان سي اون في هما باغيين ان غارسون. دونك تيوليو بحال تيرفضوا هذاك الجنس او لو سكس ديال لونفون. ومني تيرفضوه تيبان في السلوكيات ديالو، تيبان في الاحاسيس ولا لي زيموسيون اللي كي فا ايتر ترانسمي من لا مامان لعند لونفون ديالها. Et donc forcément l'enfant il prend en charge واحد les informations ديال هو il est rejeté، هو مرفوض كشخص. هذه الحاله on va dire اللي تيكون واضح فيها الرفض quelque part. كاينين الحالات اللي تيكون فيها الرفض غير واضح. نعطيكم مثال اخر اوسي من لو كوتيديان ديالي او من ليكسبيريونس ديالي. سي كو quand j'étais enfant j'ai toujours été surprotégée. Enfant et adolescente aussi, donc je pouvais pas forcément sortir toute seule, je pouvais pas prendre des initiatives toute seule. J'avais besoin à chaque fois, chaque initiative, bon à part bien sûr quelques actions, mais à chaque fois que je devais prendre une initiative à l'extérieur, à chaque fois que je devais expérimenter quelque chose de nouveau, j'étais surprotégée. دائما والديا كانوا بحال عامليني في واحد le cocon, وهذاك le cocon il fallait que personne n'y touche. Donc le fait que je sentais que je ne pouvais pas être comme les autres, prendre des initiatives toute seule, apprendre le vélo toute seule, apprendre à nager toute seule, tout ça, ce que je ne pouvais pas expérimenter comme ce que les autres enfants expérimentaient, je ne suis pas forcément comme les autres. Et d'ailleurs je me disais quelque part que mes parents rejettent qui je suis puisque je ne suis pas comme les autres. Je suis moindre, je commençais à me sous-estimer, à sous-estimer ma valeur. Je suis de moindre valeur que les autres. C'est pour ça que j'ai besoin qu'ils me protègent pour que je puisse exister. Donc je ne peux pas être moi-même. Je rejette qui je suis rejetée par mes parents. Enfin, la nature de Ikhlas réellement, elle est rejetée. C'est pour ça qu'elle est surprotégée et qu'elle ne peut pas exister autrement. Donc ce que je devais faire, c'est que je devais à tout prix, quelque part, être l'enfant parfait pour que je puisse éventuellement coïncider avec la vie des autres. Ah, ça fait du bien de parler de ça aussi. Donc cette surprotection qui n'est absolument pas un rejet, c'est beaucoup plus de l'amour et de l'amour très profond pour la personne. Enfin, mes parents m'aimaient, m'adoraient et m'adorent encore, alhamdoulilah, Allah yakhalihom liya. Donc hadik l'adoration ou hadik la vénération qui se transformait en surprotection faisait que réellement qui j'étais se sentait étouffée, donc je ne pouvais pas exister telle que je suis. Donc il fallait qu'il y ait une autre personne qui existe à ma place, et cette autre personne, c'est cette personne qui devait être la fille parfaite ou la fille modèle. Remarquez كيفاش ما واضحش الرفض, et pourtant un enfant peut interpréter ça de cette façon. Le fait que un enfant puisse demander des choses et qu'il soit à chaque fois qu'on refuse à chaque fois les demandes d'Yalou sans pour autant prendre le temps de lui expliquer, il risque de le prendre comme étant un rejet. Rafdin talab diali, donc forcément rafdinni. Ou d'ailleurs à l'âge adulte, beaucoup de gens, et je parle en connaissance de cause, j'ai beaucoup de clients qui ont du mal à entendre le non parce qu'ils supposent que le non c'est un rejet de leur personne, ou encore qui ont du mal à dire non parce qu'ils supposent que si je dis non, l'autre personne risque de se sentir rejetée, alors que le non c'est juste un refus de l'action. Donc طولت عليكم.
L'essentiel pour moi, je souhaite juste résumer par rapport à cette première séance qui parle de la blessure du rejet. La blessure du rejet vient d'une peur permanente d'être rejetée. Donc, puisque j'ai peur d'être rejetée, c'est que forcément j'ai vécu une expérience ou des expériences dans lesquelles je me suis sentie rejetée. Soit le rejet était évident, le cas de l'enfant qui est désiré ou de l'enfant qui n'est pas désiré, ou l'aide de sexe de l'enfant qui est désiré ou pas, ou le cas d'un enfant qui est surprotégé et qui ne se sent pas forcément dans le droit d'exister tel qu'il est. Voilà pour cette première séance. Merci de votre temps. La vidéo parce que j'ai des journées très chargées et comme promis, chaque semaine vous avez un open intuitif dans l'objectif de vous conscientiser sur les mécanismes. J'essaie à chaque fois de faire en sorte que chaque séance je puisse donner des informations mais en même temps illustrer avec des exemples, et je trouve que quand je donne des exemples, c'est peut-être aussi intéressant que je puisse parler de qui je suis, parce qu'on me demande qui tu es, parce qu'on me dit tu sembles être une personne très optimiste, très joviale, très joyeuse, très heureuse. La joie, la jovialité, le bonheur, ça se construit, et ça peut se construire aussi sur la base des blessures émotionnelles. À partir du moment où on en prend conscience et qu'on arrive à l'accepter et à coexister avec. Et limite, moi, mes blessures émotionnelles, j'ai décidé de danser avec. Donc je danse régulièrement avec mes blessures. À chaque fois que je sens que ça prend de l'ampleur, à chaque fois que je sens que ça commence à prendre de la place, je suis consciente, je suis présente à moi-même et j'arrive à m'accueillir telle que je suis avec mes blessures, à m'accepter et aussi à pardonner aux expériences que j'ai vécues qui ont peut-être été très douloureuses pour moi. En tout cas, je vous adore et je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end à vous. Et au plaisir de vous revoir, Inch'Allah, très bientôt, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo Open Intuitif. Forcément, si j'ai des expériences ou des histoires à vous raconter entre-temps, je le ferai. En tout cas, je vous aime, prenez soin de vous et et j'avais besoin de faire la vidéo, donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je vous aime.